mahal nga Diyos, sa grasya kang kabuhi, nga nga gitugo na kanakan, nga nakadabot ako sa kadya nga akan edad kang 60. Kag salamat sa kay Nanay Lydia, kay Tatay Moring, bisan wa sanda, nga nangan instrumento, agad na matawa ako sa kadya nga kalibutan. Salamat kay Roger, nga akin nga bana, nga nangin parte kakin kabuhi, bisan nga wala ka na nakaabot sa akin nga 60th birthday sa gyapon, bisan may kasibu ako, may kalipay, nga napatsyakan, tignan nangin successful ang akin nga selebrasyon. Salamat sa akin mga kabataan, nga amugid ang nag-effort, agad nga mangin madinalagan ang selebrasyon ka dya, nga wala gid ako naglaom nga among gali ka dya andang mga paipik. Na-surprise gid ako gid man. May mga bagay nga naman anak ko, pero may dyan nga iba, wala gid ako kamaan. Kag salamat sa aking mga apo, sa aking mga bugto, kay Bingbing, kay Gingging, kay Gigi, sa aking mga hinablos, sa pagpalangga kan akin. Sa akin mga friends, kaninyo tanan, nga nag-attend ka diyang akin nga birthday, sa tanan-tanan ko nga mga classmates, kay school, salamat gid sa inyong presensya, sa alumni kan San Roque, salamat gid sa akin mga BFF, sa Magdalena Choir, sa El Shaddai nga ministry, kag amuman ka din Ites, Dundon, na nakaagto sa kadya nga akin nga selebrasyon. Ginapasalamatan ko gid kag diyan si Gemma, ang akin nga mga best friend si Gemma, si Muning, kag si Elma, mga Junior L. Salamat din kami tanan sa Magdalena Choir, sa akin mga paryente, mga family sa mga baryo, kay sa Dapper, Ilade, family, salamat gid sa amon nga MC, kay Hada Erika, ma'am, thank you gid sa akin nga amon nga nag-decorate ka dya, kay RR, thank you gid sa manami bongga gid ang dekorasyon. Salamat gid kamay nga pag di ka kaduro pag gid nga mga customer, no? Nga makakita kang imo nga dekorasyon ka dyan, duro pag gid ang magahal kanimo. Kag amo man ginapasalamatan ko ang tanan nga nag himos agad ka matigayon kag mabusog ang akin nga bisita sa kanya nga 60th birthday ko, sa mga ginordinan ni Maymay kang pagkaon. Salamat gid kay sa mga naghimos, kay Tani, Elsa, kay Dingding Arlene, kay Maria Fe, kay Jerlyn, kay Babes, kakanda nga chief cook nga si Inday Mara. Salamatan ko gid ang dalawa ka bata, si Maymay kag si Inday, nga for support gid nga natigayon ang siya nga selebrasyon. Kag binabalik ko gid ang pagpasalamat sa tanan-tanan mga kabataan, may natuguan sa dara ka gift, and enjoy gid kamo tanan. Kag salamat gid sa inyo nga tambong sa kanyang akin 60th birthday. Kabay nga ang Ginoo padayon nga magbenisyon ka naton tanan. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.